Mayong hapon sa tanan. Dili na lang ginako isa-isahon pero gitibo na lang ginako. No? Ako si Mrs. Minda Suela Tayong, Sit 4A, nagapuyo sa Natulungan, Kibawi, Bukidnon. Karon nga kahaponon, na ako diri nagabarog para sa paghatag sa ako ang testimony. Isip beneficiary sa pamilya at Pantawid Pamilya Pilipino Program. Gikan sa 2012 hantod karon no sa akong pag-graduate, ako gyud masulti ang pinakamaayo diha sa programa. Kay sultihan ta mo tanan nga sa una dili ko ingon ani ka gwapa. So, grabe si ate, nagwapas tungod sa purpose. Ngano man si Doc nakahibalo pag ang tao dili stress, no? Nakaiban siya or nakabawas siya sa stress no nga huna-hunaon diha sa pamilya. Tungod kay nakatabang sa pag-eskwela sa mga bata. Unya, hinumdum ko sa una, sige kong ka-hospital, sige kong kana akong bata ma-hospital, wala gyoy bayran sa hospital. No, basta purpose ka. Tapos ko ang usapod no, dili na inig na anay kwarta ang purpose, inig-release sa purpose, na nadayon ipalit uniform. So nakabawas siya sa problema. Mo namingon ko nga dili ko ingani kagwapa sa una, niwang ko sa una. Pero karon kanabitang nakatabang siya. Wala man ko nadato pero ang purpose is nakatabang siya sa about sa huna-hunaon diya sa pamilya, sa financial nga bahin. So, nindot yun kaayo. Sunod, nagpasalamat gid kog dako, no? Una, nagpasalamat gid ko sa Ginoo nga gitagaan kog pabor nga naka-appeal ani nga programa. Tungod kay lisod yun ang kahimtang, no? Lisod kay ang akong bana is kuan ra man na siya kanang nagabaid ra ba? Gabaid sa gabas, nipper, gunting, mga sundang, mga na ba ang trabaho. So dili gyud ingon nga trabaho nga kanang maka-sustain gyud kanunay diha sa panginahanglan sa pamilya. So ang pantawid is pantawid gani no, nakaabag-abag siya sa panginabuhi no diha sa mga problema diha sa kawadon. Tapos nagpasalamat gigo kay gikan sa 2012 nakita nako ang una-una nako gipasalamatan pod kaning mga nagalihok sa purpose no kaning among mga municipal link. Sunod sa katong mga kataas-taasan gyud katong nag-create gibari sa programa, katong nag-approve sa programa nga matabangan ang mga pobre nga mga pamilya. Ako nagapasalamat gyud ko kay kun wala sila wala jud ni na abot siguro karon nga programa. Ang mga email sa una, kabalo mo ako gyud ang unang na parent leader sa Natulungan. Ako gyud. Sunod ka-partner ko sa tanang mga municipal link nga ma-assign sa Natulungan. Ako gyud ang ilang partner sa unsay mga kalihukan. Sa una mahinumdum ko sa una, grabing hago sa mga municipal link. Grabe, nagatulog sila sa office tungod sa kadaghan silang trabahoon nga kanang mga papel. Sa balay, daghan kayo daghan mga purpose, magbalik-balik sa balay, kay te, dili mi kabalo, aning mga kadaghan sa mong trabaho nga mga papel sa una. No? Karon grabe kahipik na karon kay GC, ano ba, mo dili na kwan. Sa unang release na mo dito, Miss Don Carlos, 300 pesos. Unya, nangadto pa mig Don Carlos, kay didto mig nag-release. Ana. Sunod ingato ka kuan ba? Ingato ka pero bisan kato nga mga nakita nako nga grabe kahago gyud ang una nga mga municipal link, no? Sila nato nilang mamalo, silang ma'am kaning pagara si Ma'am Maribel, si Ma'am Juicy, no? Si Ma'am Juicy gyud dugay-dugay gyud among pagpartner ana dito, no? Home visit uban mi si Ma'am Charlene, si Ma'am Juicy, Sir Arnel. Nagkalain-lain lang ang mga ugali sa akong mga kauban, no? Naay mga joker ka istanan, naapoy murag istrikto, naapoy murag maayon ka istanan, no? Pero silang tanan, mga good friend sila nako.
No, ang uban lang man mo ingon nga kato siya murag ano mahadlok man tagduol sa tong ML kay mo ni istrikto kanang kuan siya kanang. Pero sa akong nakita wala jud no ang mga ML wala ko nagpabor-pabor gyud. Tinuod jud na siya sa akong sa observation nako ba. Ang mga ML is mga kuan gyud sila. Kana bitang makita nako nga diha sa programa sa purpose kanang bisan man siguro gakabilar-bilar na sila or unsay ilang ginapang trabaho at least ginatrabaho gyud nila. Kay kung wala na nilang natrabaho siguro dugay na siguro may nangawala sa programa, no? Sunod na agi pagyud ko nananpor pagyud ko pero ako wala ko ikuan no tungod sa kadugay no nga tabang no diha sa ako 14 years no sa 14 years wala ko lain nga ibungat sa akong baba ko nili pulos pagpasalamat. Pulos yun pagpasalamat diha sa kanang sa programa. Grabe gud ang programa nga nakatabang. Sunod is kuan pod kanibitang maghago ta sa una bisan na itrabaho ang akong bana sa una no sa una magkatawa ko kay bisan na itrabaho na di ba ko kabalog drive sa motor mo adto mi kung mingon ang among email nga adto sa TV si kuan mo ni kinahanglan nako ana nya hihatod na mo mga papel pa diri sa kanang Kibawi. Wala gyud may gani kay ang akong bana salamat sa Ginoo nga dili pud magkusmod no bisan pag sinansi drive ang motor kay maadto ta didto sa sitio no sunod ako may nakatuod jud sa tanan nga mga membro didto syempre pag abot sa ML didto ako puy uban non no pero bibo mi kaayo no na-enjoy ko na nga ako na siyang giisip nga pagtabang no dili lang sa trabaho sa ML kundi hashtag yun sa mga beneficiaryo. Mauna siya ang akong kuan, ang akong masulti no dayon grabe gyud. Salamat gyud kaayo. Gikalipay ko ning adlaw. Gikalipay ko gyud ni nga sulod sa 14 ka tuig ni graduate ko sa programa, wala ko naguol nga nag-graduate ko oy. Ang kanang bukas gyud sa kaluuban ko bago nang murag gyud kuan gyud kaayo sa ako nga nalipay ko nga naapoy uban nga syempre nakabalotang naapoy uban murag ako i-share na pud nato para mapuli pud ang uban. No nga nagasugod pa karon pareha sa C12 C naman siguro sir ba no so ing ana ba kanang para nga sila pod ang makakuan pod no sila pod ang maka benepisyo ani nga programa. So tanan nga mga kahago labi na sa among mga ML ako sobra gyud nga pagpasalamat ko asa sa naga-support tanan diri sa LGU no mas mapasalamaton gid kog dako gyud kay kun wala ni nga mga tao muna siya nga paralyzed pod ang programa. Pero kay tungod kay mga maayo gid nga mga trabahante, salamat sa Ginoo ana nga naagyud ni sila gibutang sa Ginoo para gyud pag-atiman o sa mao nga programa. No? Diri sa dili pa ko magtapos no sa akong testimony. Na ako'y verse nga basahon diri nga ginaingon diri kanabitang dili gyud ta no ang uba mao lagi na siya nga ang blessing or ang grasya sa Dios is dili na siya sa purpose lang no sunod or sa kwarta lang kundi sa kuan pod sa kanang usa pod ang pagtabang nato sa maayo nga buhat gyud ba kanabitang nagbuhat ta sa maayo para sa uban no mao ginay nindot kaayo no diri ingon siya nga and God is able to make all grace abound to you so that in all things at all times having all that you need you will abound in every good work no mo ginay muna siya nga salamat gid kaayo muna siya nga ako grabe nga pasalamat ko sa tanan-tanan jud bisag wala diri karon no nga mga mutambong unta nga wala diri ana na lang no, maabot lang sa ila ang pagpasalamat isip ni graduate ko sa programa. Mao lang to, daghang salamat sa inyong tanan.